Kita lanjut pada surat Shad. Pada ayat yang ke-8, unzila, wajahan, ada dua wajah cara membacanya. Yang pertama, tashilul hamzati tsaniyah bidunid idkhal wa huwa muqaddam, yaitu mentashilkan hamzah yang kedua tanpa adanya idkhal, artinya tanpa memanjangkan hamzah. Inilah yang lebih utama. Seperti kita baca unzila, atau yang kedua ma'al idkhal dengan memanjangkan hamzah yang pertama unzila. Ayat yang ke-9, khazainu rahmati, idghamun nun fil ra, diidghamkan nun pada ra, sehingga kita baca khazair rahmati. Pada ayat 15, haulai illa isqatul hamzatil ula, dibuang hamzah yang pertama ma'al qasar, serta qasar dengan baca qasar dua harf. Haula illa. Ayat 21, iltasawwaru, idghamul zal fitta, diidghamkan zal pada ta, sehingga kita baca ittasawwaru. Pada ayat 22, izdakhalu, idgham zal pada dal, diidghamkan zal pada dal, sehingga kita baca iddakhalu. Ayat 23, wa tis'una na'jah, idgham nun, idghamun nun fin nun, diidghamkan nun pada nun, iaitu nun pertama kepada nun yang kedua menjadi dengan idgham kamil dengan membacanya tiga wajah, qasar, tawassut dan isbah. Tis'un na'jah, wa tis'un na'jah. Ayat 23, waliyah, iskanul ya dengan baca wali dengan mad asli. Qala laqad, idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pada lam dengan idgham kamil dengan madnya qasar, tawassut dan isbah. Qala laqad. Saya ulang lagi. Laqad pada ayat 24, laqad zalamaka, idghamud dal fi dha, diidghamkan dal pada dha menjadi laqad zalamaka. Ayat 24, fastaghfara rabbah, idghamur ra fi ra, diidghamkan ra pada ra dengan idgham yang kamil, sehingga kita baca fastaghfar rabbah. Ayat yang ke-25, la zulfa bitaklil, la zulfa. Ayat yang ke-27, an-nari, imalatu fathin nun wal alif, diimalahkan fathah nun dan alif sehingga kita baca an-nir. Pada ayat 28, kal fujjari, imalatu fathatil jim wal alif, dengan imalah fathah jim dan alif sehingga kita baca kal fujjir. Pada ayat yang ke-30, Sulaimana ni'ma, ini diwasalkan ya, nun yang pertama dengan nun yang kedua, idghamun nuni fi nun, diidghamkan nun pada nun yang kedua sehingga kita baca Sulaiman ni'ma.
Sulaiman ni'ma, iaitu qasar, tawassut dan isbah. Pada ayat 32, inni fathul ya waslan, dibaca fathah ya itu ketika membacanya wasal, inniya. Pada ayat 32, zikri rabbi, kita baca idghamul ra fir ra, diidghamkan ra pada ra sehingga kita membacanya zikir rabbi. Ayat ke-35, qala rabbi, idghamul lam fir ra, diidghamkan lam pada ra dengan idgham kamil, qal rabbi, iaitu qasar, tawassut dan isbah. Pada ayat 35, ilfirli, idghamur ra fil lam sehingga kita baca ilfilli. Ayat yang ke-35, ba'di fathur ya waslan, difatahkan ya ketika wasal sehingga membacanya ba'diya. Ayat yang ke-40, la zulfa bitaqlil, dengan baca taklil, la zulfa. Ayat 43, wa zikra imalatu fathatir ra, dibaca imalah fathah ra sehingga kita baca wa zikri. Ayat 45, wal absari imalatu fathil sad wal alif, dengan baca imalah fathah sad dan alif sehingga kita baca wal absir. Pada ayat 46, zikra waqfan, ketika waqaf, imalatu fathatir ra wal alif, dibaca imalah fathah ra dan alif sehingga kita baca zikri waqaf. Waslan, ketika wasal, wajahan, ada dua wajah, imalah wal fathah, iaitu boleh imalah dan boleh fathah. Jadi zikri atau zikra. Pada ayat 46, ad-dari, imalatu fathatil dal wal alif, dan dibaca imalah fathah dal dan alif sehingga kita baca ad-dir. Ayat 47, al-akhyari, imalatu fathati ya wal alif, dibaca imalah fathah ya dan alif sehingga kita baca al-akhyir. Begitu juga pada ayat 48, al-akhyir dengan imalah. Ayat 53, tu'aduna bilya badalul ta, dengan baca dengan ya sebagai pengganti ta, badalat ta'i, yu'aduna. Ayat 56, fabi'sa ibdal hamzati ya'an, dengan menukar hamzah dengan huruf ya, fabisa. Ayat 57, wa ghassaqun, takhfifus sin, dengan takhfif sin artinya tidak ada tasdidnya, kita baca wa ghassaqun menjadi wa ghassaqun. Pada ayat 58, wa akharu, domul hamzati, dan domahkan hamzah, wa hazful alif, dan buang alif sehingga kita baca wa ukharu. Ayat 59, an-nari, kita baca imalatu fathatin nun wal alif, dengan membaca imalah fathah nun dan alif sehingga kita baca an-nir. Ayat ke-60, fabisa, dibaca dengan ibdalul hamzati ya'an, menukar hamzah ya, fabisa. Pada ayat 61,
An-nar sudah, an-nir dibaca dengan imalah. Ayat 62 nara dibaca imalatu fathati ra sehingga kita baca menjadi nare. Pada ayat 62 al-ashrari imalatu fathati ra wal alif dengan baca fathah ra dan imalah fathah ra dan alif sehingga kita baca al-ashrir. Pada ayat 63 attakhadnahum hamzah wasal tasqut indal wasl bima qablaha. Hamzah wasal dihilangkan ketika wasal dengan yang sebelumnya. Wa tuksiru ibtidaan, dan kalau dibaca permulaan maka hamzah itu dikasrahkan. Bukan attakhadnahum tapi ittakhadnahum. Ini adalah hamzah wasal. Attakhadnahum, maka dia dihilangkan ketika wasal sehingga dan disambungkan dengan kalimat atau ayat yang sebelumnya atau huruf yang sebelumnya, ya, sehingga kita baca wa kusira ibtidaan, sehingga kita baca dan kita baca permulaan ini kita baca ittakhadnahum. Ittakhadnahum yang semula hamzah qata, ya, dibuangkan menjadi ittakhadnahum, menjadi hamzah wasal. Kemudian pada kalimat ayat 64 itu an-nari sama dengan yang sebelumnya dibaca dengan imalah an-nir. Pada ayat 65 dan 62 ini diwasalkan al-qaharu rabbu. Bagaimana caranya? Yaitu idghamur ra fir ra. Diidghamkan ra pada ra sehingga kita baca di sini kita baca dengan 3 wajah, qasar, tawassut dan isba'. Al-qahhar rabbu, al-qahhar rabbu, al-qahhar rabbu. Ayat 69 lia di iskanul ya, disukunkan ya sehingga kita baca li. Pada ayat 71 qala rabbuk sehingga kita baca idghamul lam fir ra, diidghamkan lam pada ra dengan idgham kamil sehingga kita baca qal rabbuk, qal rabbuk, qal rabbuk dengan 3 wajah, qasar, tawas dan isba'. Pada ayat 74 al-kafirin imalatu fathul kaf wal alif, dibaca imalah fathah kaf dan alif sehingga kita baca al-kafirin. Pada ayat 83 al-mukhlasin, ya, seperti mana sebelumnya, yaitu kasrah lam, dikasrahkan lam sehingga kita baca al-mukhlisi. Ayat 84 fal haqqu fathah qaf sehingga kita baca fal haqqa. Ayat 84 dan diwasalkan dengan ayat 85 aqulu la amla anna, diwasalkan idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pada lam sehingga kita baca dengan baca 3 bentuk mad yang terdahulu, qasar, tawassut dan isba'. Aqul la amla'an, aqul la amla'an, aqul la amla'an. Pada ayat 85 jahannama minka, idghamul mim fil mim sehingga kita baca jahannam minka. Selanjutnya kita masuk surah Az-Zumar. Pada ayat yang kedua, Al-Kitaba bil haqq. Ini
diidghamkan ba dengan ba, idghamul ba fil ba, diidghamkan ba dengan idgham kamil. Kita baca al-kitab bil haqq, al-kitab bil haqq, al-kitab bil haqq. Yakni qasar, tawassut dan isbah. Pada ayat yang ketiga zulfa bitaqlil, zulfa. Kemudian ayat yang ketiga yahkumu bainahum, iskanul mim, disukunkan mim ma'al ikhfa, sehingga kita baca yahkum bainahum, ikhfa syafawi, yahkum bainahum. Kemudian pada ayat yang keempat subhanahu huwa, diwasalkan idghamul ha fil ha, sehingga dibaca dengan subhanahu huwa. Pada ayat yang kelima an-nahari, imalatul fathur ha wal alif, dibaca fathah ha itu dan dibaca imalah fathah ha dan alif, sehingga kita baca an-nahir. Ayat yang keenam khalaqakum, idghamul qaf fil kaf, diidghamkan qaf pada kaf, khalaqkum. Ayat yang keenam wa anzala lakum, idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pada lam, sehingga kita baca wa anzalakum. Ayat yang keenam yakhluqukum, kita baca dengan idghamul qaf fil kaf, diidghamkan qaf pada kaf dengan idgham kamil, yakhluqukum. Ayat yang ketujuh yardahu, iskanul ha, sehingga kita baca yardah. Pada ayat yang ketujuh ukhra, imalatu fathatir ra, sehingga kita baca ukhra. Pada ayat yang ke-8 wa ja'ala lillahi, idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pada lam, sehingga kita baca wa ja'al lillahi. Pada ayat yang ke-8 liyudilla, fathul ya, difatahkan ya, maka menjadi liyadilla. Pada ayat ke-8 bi kufrika qalilan, idghamul kaf fil qaf, diidghamkan kaf pada qaf dengan idgham kamil, bi kufriq qalila, bi kufriq qalila. Kemudian pada ayat yang ke-8 an-nari, imalatu fathatin nun wal alif, imalah fathah nun dan alif, sehingga kita baca an-nir. Ayat yang ke-10 ad-dunya bitaqlil, menjadi ad-dunya. Pada ayat yang ke-13 inni fathul ya waslan, dan difatahkan ya ketika wasal, sehingga kita baca inniya. Pada ayat yang ke-15 ma syi'tum, ibdalul hamzati ya'an, ditukar hamzah dengan ya, sehingga kita baca ma syi't. Ayat yang ke-16 an-nari, kita baca dengan imalatu fathatin nun wal alif, sehingga dibaca an-nir. Ayat yang ke-17 al-busyra, imalatu fathatir ra, di imalah fathah ra itu, sehingga kita baca al-busyri. Ayat yang ke-19 dan 20 ini diwasalkan an-nari lakini, yang iaitu diimalahkan imalatu fathatin nuni wal alif, diimalahkan fathah nun dan alif, summa idghamur ra fil lam, kemudian diidghamkan ra kepada lam, sehingga kita baca an-lakinna. Sekali lagi sekali lagi an-lakini, dengan 3 wajah
lakini, lakini. Pada kalimat fatarahu ayat 21, imalatu fathatir ra, imalah fathah ra sehingga kita baca fatarehu. Pada ayat 21, la dzikra, imalatu fathatir ra, imalah fathah ra itu dibaca la dzikre. Pada ayat 22, fahuwa, iskanul ha dibaca sukun ha sehingga kita baca fahwa. Pada ayat 24, wa qila lil zalimina, diidgham lam, idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pada lam sehingga kita baca ya wa qilil zalimin, wa qilil zalimina, dan isbah wa qilil zalimina. Sekali lagi yang isbah wa qilil zalimina. Ayat yang ke-26 ad-dunya bitaqlil, iaitu kita baca ad-dunya. Ayat 26 akbaru lau, ini diwasalkan akbaru dengan lau sehingga kita baca dengan idghamur ra fil lam, diidghamkan ra pada lam sehingga kita baca akballau, akballau. Pada ayat 27, walaqad darabna, idghamud dal fit dad, idgham dal pada dad sehingga kita baca walaqad darabna. Ayat yang ke-29 salaman, alif ba'da sin wa kasrid lam, alif ba'da sin, alif setelah sin dan kasrahkan sebelum lam. Ya, alif itu ada pada setelah sin. Saliman, saliman.